أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار مفتوح. موضوعنا اليوم الموضوع الخدمات الجامعية في الجامعات والمدارس الحرة. ضيوف الحصة اليوم سي عبد اللطيف خماسي بي دي جي دو بيس يونيفرسيتي. سي عبد اللطيف مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. سي محمد دمق بي دي جي دو تايم يونيفرسيتي. مرحبا سي محمد. مرحبا. بجنبو سي طاهر بالأخضر بي دي جي de l'école des ingénieurs Esprit. Marhaba. À côté de vous, un invité qui ne maîtrise pas tout à fait la langue arabe, Monsieur Blamassi Touré, président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Soyez le bienvenu parmi nous. Akwaba, Monsieur Touré. Merci. Voilà. سي عبد اللطيف، اهلا وسهلا. كان تنجم تقدم لنا الجامعه نتاعك؟ باهي، الجامعه نتاعي معناها محسوب تأسست من الاولانيين من عام 2001. الرقم نتاع الرخصه نتاعنا هو 7. بدينا نشاطنا 2001-2002 الى حد الان. هي جامعة مختصة أساساً في علوم التصرف وفي الإعلامية، ونكونوا في مهندسين في الإعلامية، وكي نقولوا علوم التصرف يعني معناها من لي ليسانس لي ماستر في شتى الاختصاصات المتعلقة بعلوم التصرف. معناها احنا موجودين في مكرين، معروفه لوباس فهمتي، في بالنسبه خاصه الاهالي جهه بن عروس. عندنا طلبه توانسه بقدر الكافي، وعندنا كذلك فهمتي طلبه اجانب يجيونا من كونغو، من مالي، من نرجع للموضوع هذا بعد كما ترش مانع. سي عبد اللطيف، سي محمد دمق تايم يونيفرسيتي شتقريو. شكرا، مرحبا. هي تايم يونيفرسيتي تعني جامعه التكنولوجيات المعلوماتيه واداره المؤسسات. تواجدت وقع بعثها منذ تقريبا 12 سنه. نكونوا في مجال إدارة الأعمال بجميع اختصاصاته، التسويق، المحاسبة إلى آخره. ثم الماجستير في عدة اختصاصات في الميدان إدارة المؤسسات، وخاصة في ميدان التكنولوجيات المعلوماتية. كذلك عندنا تكوين المرحلة التحضيرية لتحضير الدراسات الهندسية، وعندنا مرحلة تدريس للمهندسين. شكرا سي محمد. سي طاهر، والله جو نوس با فو دوموندي قدم اسبري، خاطر التوانسه الكل يعرفوا اسبري، ما يسالش كمان. مش معناها الاخرين مش معروفين، راهو خزال لي تو سويت سي عبد اللطيف. هذوما لي زانكونفينيون راهم تاع التلفزه، لي رياكسيون سونت ايميديات. اي سيدي. شكرا للاستضافه. وفي الحقيقه معناها من جمله معناها القانون نتاع المؤسسه نتاعنا اللي هي مدرسه تكوين المهندسين هو منع اشهار نتاع اسبري. ما ندخلوش في عمليه الاشهار، وجايين اليوم ماهوش باش نعمل اشهار لها المؤسسه دي، هو جاي باش نحكيو على التعليم العالي الخاص وما هو مترقب منه في الاقتصاد التونسي. وهالمؤسسه دي معناها هي جزء من الهيكله ككل لاستقطاب جمله من الطلبه اللي يجونا من افريقيا ما تحت الصحراء. شو هما لي ديسيبلين سي طاهر؟ هو معناها بدينا بالنوفيل تكنولوجي، انفورماتيك تيليكوم، وتوا عندنا زوج اختصاصات، عندنا الالكتروميكانيك ميكاترونيك، وعندنا جيني سيفيل. وهي معناها مدرسه مهندسين وبس، معناش لقب جامعه، هي مدرسه مهندسين. شكرا سي طاهر. Monsieur Touré, est-ce que vous pourriez nous présenter s'il vous plaît l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, et permettez-moi d'abord de vous interroger sur l'intitulé africain, parce que quand vous dites africain, en bonne logique, vous devriez être le président de tous ceux qui étudient en Tunisie, puisque les Tunisiens aussi sont africains.
Oui, surtout d'ailleurs, je suis d'accord avec vous pleinement. Non, surtout, sur nous n'avons pas cette prétention-là. Nous le souhaitons aussi, mais bon, je pense que si les choses sont comme ça, il y a quand même une toute petite raison. Alors, l'association a été créée en 1993. Alors, 1993, dans l'histoire de la Tunisie, vous savez bien que le contexte était plus ou moins compliqué. Alors, donc, de 1993, l'association a été officiellement reconnue en 2007. Et pourquoi? On aura le temps de revenir là-dessus sans vouloir nous étendre sur les questions politiques. Mais nous dirons que à l'heure actuelle, l'association est constituée de 25 communautés subsahariennes qui, au départ, principalement, étaient tous de l'Afrique francophone. Désormais, nous avons des étudiants qui viennent de l'Afrique lusophone, de l'Afrique anglophone, pour une question de bilinguisme. L'association a comme objectif promouvoir, valoriser la culture africaine subsaharienne en Tunisie. Ensuite, créer une plateforme de rencontre avec la jeunesse tunisienne, avec la population tunisienne, et créer une action d'entraide. Et depuis la révolution du 14 janvier 2011, on est dans le plaidoyer et dans la défense des droits des étudiants subsahariens en Tunisie. Ce n'est pas un rejet de la population tunisienne. Merci, M. Touré. الخدمات الجامعية ولات axe de développement économique important aujourd'hui. ولات فما un impact réel au même titre que le service في secteur de santé. شفتوا انتم قداش من patients subsahariens قاعد يداوي في تونس. تشوفوا في les axes de développement en matière d'exportation نتاع les matériaux de construction نتاع l'agroalimentaire اللي قاعدين يصيروا ما بين تونس والافريقيا السبسaharienne. الدومين نتاع l'exportation des services نتاع les écoles supérieures ou les universités n'est pas moins important. سي عبد اللطيف عندك شي فكره على معطيات اوليه على العدد الطلبه ما نحبش نقول لا فارقه باسكو لو تيرم est impropre, je préfère نقول subsaharien الاجانب اللي نون تونيزيان اللي يقراوا في تونس. بالنسبه للقطاع نتاعنا قطاع التعليم العالي الخاص العدد بالضبط معناها مازلنا ما عندناش شيء خاصة العامين هذوما ما عندنا وصلنا ما يقارب 15,000 معناها اتيديون اللي هو جاي من البلدان الافريقيه نتاعنا جنوب الصحراء. باش تقول لي انت ربما العدد ماهوش هو ناقص بالنسبه لطموحاتنا بالنسبه للعدد نتاع الجامعات هذا كله ممكن لكن نحن توا باش نتناقشوا وباش نتحاوروا مع بعضنا شنو الامكانيات ثم شكون صاحب جامعه اللي ما يحبش يطور العدد هذا وماناش راضيين احنا حتى 15,000 وش معناها ماناش راضيين؟ ماناش راضيين بالنسبه لبلدان اخرى كما البلاد المنافسه لينا برشا هي المغرب البلد الشقيق المغرب بلد الشقيق اللي هو وهذه نقولها لك انا ماهوش خير منا في التعليم في معناها لا كاليتي دو لونسينيمون ماهوش خير منا هذا لا شك فيه بالعكس احنا وزاره التعليم العالي هي وزاره الاشراف هي الحقيقه معناها وهذا نحن نحبذوه معناها قاعده تشرف اشراف كلي وثم مراقبه ممتازه ونجم نقول لك انا الكاليتي نجموا معناها نتاكدوا منها الكاليتي نتاع لونسينيمون نتاعنا في تونس ما فيش حتى شك فيه وانا نجم نقول تونس ما هياش اقل مستوى من البلدان الشرقيه اللي يمشوا لها اولادنا في اختصاصات اخرى. تو نرجعوا للموضوع هذايا سي محمد شنو هي البورن انفيريور البورن سوبيريور نتاع الفري دانسكريبسيون في لي زيكول اي يونيفرسيتي تونيزيان؟ والله بالنسبه للانسكريبسيون انيويل نحكي لك الانسكريبسيون انيويل معناها نقول لك انا معدل تقريبا بين حتى لي بور باش نعطيهم لك موين خاطر سون ترو ديفيرسيفي لي تاريف يظهر لي انا سافا دو 4 ا 10,000 معناها من 4000 دينار ل 10,000 دينار انت والاختصاص اللي هو المبلغ هذا ينجم يكون تنجم تقول ضايل بارابور لي فري دانسكريبسيون اللي هما براتيكي في بلدان اخرين خاطر نسمعوا في لي بري اللي هما يخيدوا بهم ولادنا في كندا وفي امريكا والكل سناريان افوار افيك الاسوام هذوما تقريبا يمثل المبلغ مقارنه باوروبا وفرنسا بصفه خاصه وبالكندا يمشي من 4 ل 5 اضعاف تقريبا 4-5 اضعاف. سي طاهر نجموا نقولوا بايجاز الطالب الافريقي اللي يقرا في تونس قداش يتكلف له قرايته ريلاتيفمون بارابور سلوي يقرا في المغرب بارابور سلوي اللي يقرا في فرنسا والكندا وامريكا ابوبري ثماشي ايتود دون سو سانس.
هما توا التعليم العالي معناها وقت اللي تشوف الدراسات العالميه هو اصبحت بضاعه تباع، واكبر المستفيدين من هالبضاعه هذه هم البلدان المتقدمه على راسهم معناها الولايات المتحده. كيف تقول بضاعه تقصد ان سيرفيس مارشان؟ سي ان سيرفيس مارشان ما عادش فيها معناها كما في العالم الاوروبي اللي يعتبر كونه التعليم العالي هو معناها كسب مجتمعي. ناخذ مثلا فرنسا اللي هي معناها التعليم فيها مجاني. عندما يمشي الطالب التونسي او افريقي لفرنسا باش يعيش مده سنه في البلد هذيك، الكلفه نتاع المعيشه نتاعو هي معدل نتاع 5 سنوات دراسه في تونس. هذه في بلاد اللي هي ما تاخذش مصاريف نتاع الترسيم الإقامة. ما نتكلموش عاد على كندا وامريكا وكل شيء، هذيك معناها امور ولات غريبه وعجيبه. اسكو لي زورغانيزم بروفيسيونيل تونيزيان تويكا عملوا دي زيتود اللي هما نشروهم في البلدان الافريقيه باش يوريوا اللي ثم فرق كبير؟ كال سون لي زافونتاج كومباري نتاع السيستم تونيزيان؟ عملتوهم ولا ما عملتوهمش؟ انا في الحقيقه ما عنديش علم بالعمليه هذه، لانه معناها اللي مشرفين على القطاع هذايا هما معناها لي شامبر. توا نطرح الكيستيون سي عبد اللطيف. Monsieur Touré, est-ce que vous avez une idée des frais d'inscription que payent en moyenne nos compatriotes subsahariens quand ils viennent poursuivre leurs études en Tunisie? La moyenne, nous dirons supérieure, vous avez jusqu'à 10 000 dinars. Oui. Donc, et sur le, Jusqu'à, ce n'est pas une moyenne, Monsieur Touré. Et je disais, bah oui, d'accord, j'ai dit supérieur, donc je vais vous dire aussi inférieur. Oui. Donc inférieur, vous avez entre aux alentours de 3 000 dinars. Ça veut dire qu'à partir d'1 million de CFA, on peut s'inscrire à une école tunisienne pour poursuivre ses études supérieures. Oui, mais tout dépend du niveau de l'école, tout dépend du statut et tout ça. Absolument, merci. C'est عبد اللطيف، نرجع لك بالسؤال اللي طرحته السي طاهر. Est-ce que فما une étude comparative اللي هي qui met en évidence les avantages des écoles et universités tunisiennes par rapport au système francophone analogue؟ لا مازال ما فهمناش. لا ما فهمناش. اما يظهر لي انا فهمت، وربما سامحني نتعرض لهذا، هي شنية معناها ثماشي دراسات، ثماشي معناها منظمات وثماش حركية من طرف دولتنا باش عملية استقطاب الطلبة الأجانب وخاصة الأفارقة يجيوا لتونس. احنا معناها بخلاف معناها السفارات والسيباكس، بخلاف هذا ما عنديش علم انه ثم منظمات اخرى ولا ثم شكون اللي يعتني بالشأن هذايا، يعتني بالشأن هذا. وقت اللي سي رياض، وقت اللي معناها امكانيه نتاع تونس باش تستقطب عدد لا باس به، هذا ممكن، هذا قادرين عليه. لكن شنو اللي عملنا؟ هذا اللي مازلنا يعني مازلنا كانه موضوع ما اهتمناش به بالقدر الكافي. السيكتور مهمش؟ ما نقولوش السيكتور مهمش، بالعكس الاشكال يعني الجانب نتاع التصدير، يعني استقطاب الطلبه، تصدير احنا قلنا معناها اللي هو قطاع يصدر، يعني الجانب هذايا ما خذاش حظه. مازالوا المسؤولين نتاعنا في جميع المستويات ما اعتناوش بالاكسبورتاسيون دي سيرفيس ان ماتيير ديدوكاسيون. وقت اللي هو معناها يا كما نقولوا ابوار يا مونجي، وثم امكانيات كبيره نظرا للعدد نتاعنا نتاع المؤسسات الجامعيه، وصلنا ل 50 مؤسسه ما شاء الله. ما شاء الله في تونس الصغيره 50 مؤسسه، انت حاجه خارقه للعاده. فهمتني؟ ثم اقبال من طرف التوانسه موجود، فهمتني؟ ولكن اذا كان يجيوا الجانب نتاع الطلبه لا اللي هما راهم يفضلوا تونس. تو احنا 15000 هذه امكانياتنا احنا. ربي ما امكانيات حساب 15000 طلبه اجانب. قداش من تونسي مسجل في التعليم العالي في السيكتور بريفي؟ 15000 على قداش؟ 15000 اجانب. لا نسالتك 15000 اجانب، والتوانسه اللي في السيكتور بريفي قداش؟ والله ما نعرفش يا سيدي. تعرفش؟ اجي اقول لك انا يظهر لي انه الارقام صحيحه تلقى عند صوره الاشراف. صوره الاشراف وزاره التعليم العالي. ما نعطيه بصفه تقريبيه. بقى الارقام اللي تسمعها على اليمين وعلى اليسار
تقول لك ثم اللي يقول لك فما 7000 طالب افريقي، ثم اللي يقول لك 10000، ثم اللي يقول لك 15. ثم انا نعطيك رقم رسمي. انا كل سنه في شهر تقريبا مارس فيفري نطلب من الوزاره تبعث لي باعتباري اني مثل منظمه انا المجمع المهني للتعليم العالي الخاص اللي تبع الكونكت بصفتي كمسؤول نطلب يعطيوني. حتى قبل كنا نجم نتحصلوا عليها وقت اللي كنا تابعين الغرفه اللي تبع لوتيكا. لوتيكا مازالت موجوده سي محمد، معناها توا موجودين دو ستركتور بروفيسيونيل باترونال اللي هما لوتيكا وكونكت. نتعاملوا بكل ايجابيه مع بعضنا، قاعدين نتعلموا باش نتعلموا بكل ايجابيه مع بعضنا باش ان شاء الله ان شاء الله قاعدين نتعلموا. الرقم الرسمي اللي عندي هو 7000 طالب افريقي ب 8000 طالب، 7 عاملين ولا 7000 السنه اللي فاتوا 7000 طالب افريقي، وثم تقريبا 16 ولا 17 طالب تونسي. 16000 في كل 23000 طالب عملوا هذا واضح 2012 2013. تبقى حبيت انا باش من خاطر انت اضفت سؤال اخر، سؤال نتاع الدراسات الدراسات. حبيت نرجع للدراسات، وربما سالت سؤال اخر فيما يخص هناك تهميش او عدم تهميش القطاع الخاص. انا اعتقد انه نرجع له النقطه هذه من بعد خاطر يتطلب تحليل اكثر. بالنسبه للمقارنه، شوف احنا نقولوا بصفه عامه في تونس الطالب الافريقي المعدل نتاع كلفه اقامته كلفه الدراسه وكلفه الاقامه تقريب حوالي تجب تقول بين 12 و 15000 اورو، ما يقابل سامحني بين 86,000 اورو ما يقابل. Donc je traduis parce que notre ami Touré ne comprend pas l'arabe. Le coût moyen, le coût approximatif d'une année d'études en Tunisie pour un étudiant subsaharien s'élèverait de 6 000 à 8 000 euros. C'est ça. Y compris le séjour. Les deux, dans les deux composants. Tout compris. Séjour et études. Mais vous n'avez pas compté les billets d'avion. On n'a pas compté les billets d'avion. 100 billets d'avion. 100 billets d'avion. Mais ça coûte aux alentours de 700 euros en moyenne. D'accord. Il faut ajouter ça à peu près. Bon, هذا فيما يخص المقارنة الممكنة. علاش ممكنة؟ هذه مقارنة أدنى، لأنه باش تقارن تدخل عدة معطيات. فما كلاسمون انترناسيونال، فما اليوم تحس باللي فما كلاسمون انترناسيونال. احنا معنا القطاع التعليمي الخاص شنو عمره في تونس؟ عمره 13 سنة. 13 سنة شنو عمر 13 سنة بالنسبة لعمر معنا القطاع التعليمي الخاص بالنسبة لعمر مؤسسات في أوروبا وفي بلدان أخرى في أمريكا وغيرها اللي يمشي حتى 3-4 قرون. بالنسبة لنا القطاع التعليمي الخاص هو قطاع ناشئ، لكن هذا ما يمنعش نجموا نعملوا الراكورسي، نجموا نطوروا وتنرج الموضوع هذا فيما بعد فيما يخص في اطار السؤال اللي مربوط مساله طبيعه النشاط نتاع القطاع، هل هو قطاع مهمش ام لا. هنا ماذا بيا نرجعوا له وناخذوا الوقت الكافي على خاطر هذا نعتبرها نقطه هامه جدا. جيت حبيت نضيف انه يلزمنا نذكروا انه بالنسبه لتصدير الخدمات في تونس القطاع التعليمي العالي الخاص ني با كونتابيليزي، وهذا سؤال سالته قداش من مره الرئيس المدير العام نتاع سيبكس، وهذه مشكله. هو السيكتور دي سيرفيس الكل مش كونتابيليزي. خدمات قلت لك الخدمات الكل كله مش الخدمات الجامعيه. اي في بعض قطاعات كونتابيليزي، اما في خاصه بصفه خاصه قطاع التعليم العالي الخاص في الاكسبورتاسيون دي سيرفيس ني با دي تو كونتابيليزي. به انا في الحقيقه معناها في المجال هذايا تونس ما هيش تعليم عالي خاص. تونس تمتاز في افريقيا بالتعليم العالي نتاعها ككل، لانه خاص والا عمومي هو ثانوي العمليه، وهي هذيك لا جيستيون اللي بيبليك وبريفي، اما هو تعليم عالي وبس. لانه معناها المقارنه ما بين تونس والبلدان الاخرى هي في الجوده نتاع لا كاليتي دو لونسينيمون اون جينيرال. وكان جات الدنيا ملي سقينا توا والجوده نتاع الجامعه العموميه راهو عندنا استقطاب اكثر للطلبه اللي يجونا من افريقيا تحت الصحراء. علاش؟ ناخذ مثلا نتاع الكندا معناها المؤسسات كلها تاخذ لي جون كنديان مجاني، لأنهم هما خلصوا في الأداءات نتاعهم التكوين نتاعهم. عندما يجيهم طالب أجنبي من تونس مثلا ماشي أقل من 20,000 دولار كنديان باش يخلصوا غادي، لأن احنا ما عطيناش أداءات لكندا.
هالفكره هذه حق راهي تونس اتخذتها كمعناها مثال باش الجامعه كلها ككل تستقطب الطلبه اللي يجونا من افريقيا اللي هما حقهم اليوم باش يحبوا ياخذوا تعليم عالي ذات جوده، وراهو عندنا معناها اكثر من العدد اللي احنا كنا نحكي فيه اللي هو يحبوا يحصلوا في التعليم العالي خاص. هذه الفكره اللي حب معناها le plus important c'est la qualité de l'enseignement en général indépendamment mais اللي يكون خاص ولا عام. Monsieur Touré en tant que président de l'association des anciens, est-ce que des étudiants pardon des étudiants pas des anciens des étudiants excusez-moi des étudiants africains, est-ce que il y a davantage d'étudiants africains inscrits dans les écoles privées ou dans les écoles publiques en Tunisie? Est-ce que vous avez des statistiques? Excusez-moi de vous harceler comme ça, mais on a vraiment besoin de chiffres. Alors, nous disons que nous avons plus d'étudiants dans le secteur privé que dans le secteur public. Parce que le secteur public dépend des quotas que l'État tunisien attribue aux différents pays de l'Afrique subsaharienne. Oui. Et généralement, le quota le plus important se passe entre le Sénégal et la Tunisie, parce qu'il y a un quota dans les deux sens. Il y a un échange. Il y a un échange. Oui. Et au niveau donc ce qui fait que les choix d'orientation sont beaucoup plus orientés vers le privé que vers le public. Mais et ceci aussi, malheureusement, c'est ce qui fait pour nous le cœur du problème. Parce qu'il y a plus d'étudiants attirés par le privé, mais cependant, nous pensons qu'il y a un peu trop de liberté aussi au niveau du privé. Qu'est-ce qui attire d'abord et qu'est-ce qui attirerait davantage un étudiant subsaharien en Tunisie? Alors, donc, sur cette question-là, il faudrait d'abord contextualiser les choses. D'abord, la première destination universitaire francophone, c'est le Maroc. Alors, la Tunisie, en 2002, a bénéficié d'un atout extraordinaire. La Banque africaine arrive en Tunisie, le projecteur s'allume, c'est la Tunisie. Alors, Banque africaine de développement, 1500 employés, 1500 neveux, 1500 cousins, et ainsi de suite. On découvre l'enseignement universitaire privé tunisien. Ensuite, on se rend compte, oui, de la capacité, de la compétence que regorge ce secteur. Et aussi, il y a la crise économique. Les parents comprennent qu'on peut scinder le parcours universitaire en deux. J'emmène mon fils en Tunisie, il fait jusqu'à la maîtrise, après il part en France. Surtout qu'il peut bénéficier de d'autres services tels que Campus France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attirerait un étudiant en Tunisie et non pas ailleurs? Franchement, la question, elle reste à poser. Parce que vis-à-vis, je dirais, de l'État tunisien, je ne crois pas qu'il y ait une politique d'encouragement par rapport à motiver ce choix-là ou par rapport à d'autres États, comme c'est fait par exemple au Maroc. سي كلير سيدي، ثماش تعقيب على اللي يقول فيه مسيو توري؟ والله ماذا بيا نجاوب على حسب كلامه. هو يتساءل، عنده تساؤلات، والسؤال التساؤل اللي انا جلب انتباهي هو عنده كان شك في معناها المستوى نتاع التعليم، وكانوا الناس هذوما اللي قاعدين يجيوا لتونس هكاك معناها ما ثماش سياسه وما ثماش ممكن الجانب السياسي مفقود وكذا، لكن انا ما نتصورش حسب ما يحكي هو ان الناس هذوما جايين صدفه، وكانوا هكا فهمت انا، ربما غلط. يعني لا يا سيدي، التعليم كما كان يحكي توا سي طاهر بصفه عامه، تونس تتمتع بسمعه ممتازه في التعليم ككل. Les étudiants ne viennent pas au hasard en Tunisie. La Tunisie bénéficie quand même d'une certaine notoriété. Je me permets de traduire parce que M. Touré a des difficultés à suivre en arabe. معناها اولا هذايا لا معناش في حتى شك. انا نقول لك ما نعرفش نسمح روحي عن المستوى نتاع التعليم، الجوده نتاع التعليم، المستوى اللي وصلنا له احنا في التعليم في تونس بارابور البلدان اخرى معناها في شمال افريقيا، لا فائده في ذكر حتى بلاد. انا نقول لك افضل، هذا متاكد منه انا حسب معرفتي. انا نقول لك بنت ولا مستوى التعليم نتاعنا والرجال التعليم نتاعنا مستواهم رفيع. دونك ما همش ناس دايره اللي يجيو هما دي زيتيديون معناها معناها العائلات نتاعهم تعرف تونس ويسالوا على تونس. ما نتصورش انا الاولياء نتاع الطلبه هذوما يختاروا تونس هكاك على خاطر ثم جاء حد اللي يحب يعرف بالجامعه نتاعو قال سيدي هاو ثم جامعه جات من تونس هاي برا نبعث اولادنا. لا شك هذا ما نتوقعوش، فهمني. هو خاصه عندهم تونس وعندهم المغرب. ايش معناها تونس قاعدين يجيو؟ صحيح اللي كان يقول فيه سي محمد
انه تونس ما عندهاش ربما تاريخ كبير وفي التعليم الخاص خاصه، فهمتني؟ لا عندنا كان 13 سنه صحيح، مازلنا ناقصين، ما عرفناش بالمؤسسات نتاعنا لبرا، اما نقول لك بالوقت فهمتني تونس باش تاخذ بايها نظرا للمستوى نتاع المدرسين وثم حاجه نتميزوا بها على غيرنا، هي وزارتنا بالقانون اللي معناها اللي نخضعوا له احنا معناها، وخاصه اي شهاده ما ياخذهاش واحد من غير انه معناها ثم متابعه وثم مصادقه ومولوغاسيون. هالامور هذه كلها معناها امور منظمه مضبوطه، ما ثماش حاجه هكاك. اما ثم شيء اللي لازمنا نقولوه، هو ما ثماش ربما سياسه خاصه، ما ثماش مجهود اضافي باش احنا نجيبوا اكثر ما يمكن. C'est exactement ce qu'a dit M. Touré. Il a dit qu'il y a peut-être un manque de vision politique et que nous pourrions tous réfléchir ensemble à la meilleure définition possible de ce que devrait être une politique de l'enseignement privé. Parce que si vous le permettez, Sira Messi, selon moi, le président de l'association des étudiants africains, les militants, les étudiants actifs dans les différentes associations devraient et pourraient devenir aisément les meilleurs ambassadeurs des universités tunisiennes pour attirer davantage d'étudiants justement vers la Tunisie. Et la meilleure façon de le faire, c'est justement de mettre en place en collaboration avec le CEPEX, avec Abdeltif Ahmem, qui l'a fait par ailleurs pour d'autres secteurs, une étude précise qui mettrait en évidence à la fois les points forts et les points faibles de l'enseignement tunisien. C'est la seule manière pour faire évoluer le secteur. Qu'est-ce que vous en pensez, si Mohamed? Je reviens vers vous, M. Touré, le temps de refaire le tour de la table. Si Mohamed. شوف سريات pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire، أنا يظهر لي أنه وجود البعد في تونس من عام 2002 ساهم في في استقطاب الطلبة الأفارقة، ساهم وفي نفس الوقت بمرور الزمن احنا نتعلم. ايش معناها نتعلم؟ معناها احنا نجيو، احنا كنا اللي اغلب الناس اللي تسير في المؤسسات التعليم العالي الخاص هما ولاد التعليم العالي العمومي، واحنا نعتبر في تصوراتنا ان التعليم العالي الخاص هو متمم، ماهوش باش ياخذ بقعه التعليم العالي العمومي، سيغتينمون با، بالعكس هو باش يساهم في تحسين الجوده. خاطر اذا كان نحبوا نحكيو بالناحيه المبدئيه، المقياس الوحيد هو الجوده، ما ثماش فرق بين التعليم العالي الخاص والتعليم العالي العمومي، الجوده هو الكل. لكن هنا ما نتفاعل مع الكلام اللي كنت قلت فيه قبيله، انا نتصور انه الغطاء السياسي وتنميه العلاقات التجاريه والاستثماريه بين تونس والبلدان الافريقيه هو باش يكون المحرك الرئيسي في المستقبل. La volonté politique est déterminante pour l'évolution du secteur. exact، لانه هو اللي يجذب اكثر ما يمكن لعدد الطلبه الافارقه، وذاك هو الصحيح. لكن ما يمنعش انه معناها خاطر كل مره ترجع للسؤال اللي يمس وضعيه طبيعه القطاع، حكايه القطاع تهمش ولا ما تهمش. راهو عندنا اسباب داخليه في القطاع، الا منذ انطلاق القطاع، منذ ظهور النصوص القانونيه للقطاع عانى مشاكل في بعض الاحيان، لكن ونكمل في ساعه. لكن تو بالوقت ثم مؤشرات ايجابيه لمعالجه المشاكل. لكن معناها بصفه عامه نتصور ان هذا شيء سامبوزي، لانه اليوم القطاع الخاص عنده ما يقول، عنده مساهمه، والمساهمه جد معناها هامه. وظهر بالكاشف انه اليوم فما مزاحمه شريفه بين القطاع، ربما البعض ما يقبلهاش، لكن انا نتصور حتى ولو يقبلها ما يقبلهاش تو باش يقبلها في المستقبل باش بالجوده. انا اعطيني الجوده وقتها نقول لك تفضل صحه وحقك، هذا صحيح، وهذا المسائل اللي ماشيين فيه. والقضيه قضيه مسار، راهو احنا الدراسه ما نتصورش. Je termine avec ça, je conclue avec ça concernant ce point. Je ne pense pas que l'étude aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, serait significative. Ou les enseignements d'études. Les chiffres, globalement, oui. On a capacité d'accueil d'ici 10 ans, بالنسبة لتونس نجم توصل حتى ل 100,000 طالب البريفي. اليوم مش عندنا. قدامك مجال مفتوح، عندك الوقت باش تستثمر، عندك الوقت باش تنمي بروغريسيفمون عدد الطلبه الواحد. اما بالمقابل باش تنجم تزاحم المغرب وباش تنجم تزاحم حتى اوروبا بين ظفرين، خاطر لكن تنجم تفك تاخذ بار دو مارشي نتاعك، يلزم ما عندكش حل اخر خلاف الجوده.
qualité. Voilà. C'est Tahir, quels sont nos handicaps actuellement? شوف القطاع هذا ما فيهوش خطاب، في تصرف. كان ما نتثبتوش مقاييس الجودة العالمية باش تكون عندنا رؤية واضحة بالنسبة للحريف اللي يحب يجيب حدانا، باش ناخذوا ديما نقولوا احنا رانا خير من هذاك ومن خير من هذاك واحنا كلنا نلعبوا في لعب حوم. معنا وين نمشي؟ اليوم تونس ماهيش معزولة على بقية العالم، والعالم كله قاعد يستقطب في هالطلبة هذوما، لأنه كما قلت لك كلهم عندهم معناها دي زوفر دي سيرفيس. وعلاش الطالب الافريقي يمشي هنا وما يمشيش هنا؟ هو عندما يشوف المؤسسات هذيك هي خاضعه لمقاييس الجوده العالميه. ومقاييس الجوده العالميه ما فيهاش بيع وشراء، ثم معناها اطارات وطر موجوده عالميه اللي هي تجي تعمل لك الاكريديتاسيون، تقول لك انت راك اللي تعمل فيه مصنف عالميا. الجمهوريه التونسيه حقها من زمان دخلت في المنظومه هذه، وقتها تولي عندنا رؤيه من غير الرؤيه اللي توا نحبوا نعديوه للمشاهد، كونه احنا ديما نغنيو جناح ردنا علينا. راهو عندنا رؤيه معناها نتاع مقاييس عالميه اللي يجي تصنفنا، واللي هو معناها قاعد يقوم بالعمل معناها حسب هاك المقاييس هذيك. ما حشوش باش يعمل الاشهار هاك لافونتاج كاليتي بري باش يجي لتونس حتميا. وما اذا كانش نقعدوا ديما معناها احنا في كما عندنا عاده في تونس هكا ديما نحسبوا احنا منها هكا العمليه نتاعنا، نقعدوا ديما معناها تقييم غير موضوعي. Merci, c'est tard. Monsieur Touré, si vous le permettez, je résume très rapidement l'enjeu. Et l'enjeu essentiel, c'est la qualité. La qualité de l'enseignement s'applique aussi bien à l'enseignement public qu'à l'enseignement privé. Et si on veut savoir si on a réussi ou pas, le seul critère, c'est de positionner la Tunisie par rapport à une classification internationale. Cette classification existe, personne ne devrait y échapper. Et la meilleure façon de savoir si nous sommes performants ou pas, c'est de voir nos classements par rapport aux autres. C'est grosso modo ce que disent nos invités. Moi, ce que je voudrais de manière plus concrète, c'est vous demander rapidement qu'est-ce que vous pensez que les universités privées pourraient entreprendre de manière concrète aujourd'hui pour attirer davantage et pour contribuer davantage à la formation de nos frères subsahariens. Pour ceux qui connaissent l'Afrique subsaharienne, la bouche à oreille étant quelque chose d'assez performant, assez dynamique dans le contexte africain, ça touche, et les gens, on le sait. Il y a des universités privées où les gens n'échouent jamais. Il y a des universités privées où dès l'instant vous avez payé, vous allez réussir. Il y a des universités privées, tandis que le ministère de l'Enseignement supérieur stoppe les inscriptions le 30 novembre. Il y a des universités privées qui continuent à accueillir des étudiants jusqu'en avril. C'est ça aussi la réalité. Bon, maintenant, il faudrait que nous avons deux chambres aujourd'hui. Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait faire un état des lieux de la situation. Nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes censés avoir et comment est-ce que nous devons opérer. Il y a au niveau de l'État pas de contrôle, pas de politique de fixation, absence totale de prix plafond ou de prix plancher, absence totale. Donc, il y a des universités où pendant que les subsahariens payent en euros, les Tunisiens vont payer en dinars. Le problème va jusqu'au niveau des différents ministères. Aujourd'hui, au niveau de la Tunisie, il y a des États qui bénéficient d'une semaine pour faire un visa. Alors imaginez, une semaine pour avoir un contrat d'hébergement, une attestation de paiement. Pour réunir près de 5 ou 6 papiers, pour aller faire les papiers, ces étudiants vont avoir des pénalités à payer. Donc c'est comme si c'était des étudiants qui étaient prédisposés à payer des pénalités. Vous avez au niveau des Tunisiens, jusqu'à présent nous expliquons à nos amis des Tunisiens que vous perdez de la clientèle. Lorsque vous nous imposez 30 kg, pendant que d'autres compagnies nous donnent jusqu'à 46 kg. Ils nous ont dit non, on ne perd pas. J'ai dit mais si, vous perdez. Parce que quand un subsaharien rentre chez lui, il dévalise les boutiques tunisiennes. C'est de l'économie tunisienne. Permettez-moi de vous interrompre, tout ce que vous dites est positif. Parce que je vais vous dire, s'il y a autant de difficultés que vous le dites, si on fait le constat et qu'on étudie tout ça, donc il y a une matière, il y a une marge de progression extrêmement importante. Donc on peut considérer que c'est positif. Oui, le CEPEX, oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, cette émission s'inscrit dans cette logique. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il faut féliciter cette initiative. Il y a aussi l'initiative du CEPEX.
complexe. Nous avons participé, nous avons travaillé avec M. Abdelatif lorsqu'il y avait des hommes d'affaires tunisiens qui partaient l'année dernière en Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, il y a un groupe qui part au Sénégal. Nous avons travaillé avec eux. Et toujours, nous leur disons ceci. La Tunisie a une compétence. La Tunisie a un savoir-faire. C'est à vous de mettre en place les moyens pour que ce savoir-faire puisse se vendre. Et vous ne pouvez pas le faire en négligeant ceux que vous formez, qui sont originaires des États où vous êtes censé investir. Absolument, absolument. Écoutez, ce n'est pas moi que vous allez convaincre parce que vous prêchez un convaincu, mais ce que je vous dirais, c'est aussi un petit votre responsabilité en tant que président de l'association de mettre en place les canaux de communication avec les universités. Si les présidents des universités sont là, c'est aussi pour vous écouter. Il faut partir des constats un par un et d'étudier à tête froide comment justement mettre les problèmes à plat et remédier aux principales difficultés. Mais nous sommes aussi à ce niveau. Aujourd'hui, par exemple, tous les 3 présidents d'université qui sont là peuvent vous le témoigner. Oui. Nous avons eu des séances de travail avec eux. Nous nous sommes approchés d'eux, nous avons discuté et nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'époque du ministre Abdel Salem, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, que nous saluons en passant. Nous avons même organisé un programme d'accueil des nouveaux étudiants qui s'appelle le programme Arabébique Fitounis pour leur présenter le produit tunisien. Donc, nous sommes prêts à travailler. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, pendant que d'autres tirent le navire en arrière, que d'autres ne pagaient pas dans le sens contraire. C'est ça la réalité. Il faut que tout le monde rame dans le même sens. Dans le même sens. Et il faut aussi qu'on sache ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas planter des cacahuètes et récolter des bananes, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oui, c'est clair. Mon cher Touré. C'est clair. Hein? C'est clair. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Non, écoutez, moi je vais vous dire, je suis extrêmement positif parce que la présence parmi nous de 3 présidents des écoles et universités les plus prestigieuses de Tunisie témoigne, si besoin est, de l'intérêt qu'ils portent au développement des relations entre la Tunisie et l'Afrique subsaharienne. Ils sont toutes, comment on dit en français, tout oui pour écouter vos doléances et pour faire progresser le système tous ensemble. Donc, il n'y a pas que ça. Il faut ajouter aussi, excusez-moi, l'action politique. Parce que nous avons été reçus au palais de Carthage. Nous avons pu poser les problèmes à un niveau. Aujourd'hui, nous arrivons, Dieu merci, à petit à enfoncer les portes et pouvoir présenter. Parce qu'au fait, le plus important ici, monsieur, quelque chose que nous allons dire, il faudrait qu'on comprenne que c'est dans l'intérêt de chacune des parties. C'est l'intérêt de la Tunisie, c'est nous aussi notre intérêt à nous. Et nous pouvons aller plus loin. Nous avons même posé la question du travail. Vous savez, on a dit, aujourd'hui, qui peut vendre les universités privées en Afrique? Ce sont leurs étudiants, c'est ceux qui ont étudié chez eux. Mais s'ils ne peuvent pas les embaucher, ou s'ils sont obligés de tricher pour les embaucher, c'est ça la réalité. C'est clair, c'est clair. Abdelatif Khamessi, تفضل. والله أنا راني مستانس به الرجل هذا نعرفه ويعني نعرف وجهة النظر نتاعو فهمتني معناها تو هو تكلم على السلبيات موجودة في كل القطاعات كي يجي نتكلم شنو السلبيات توا في معناها في اجتماعات متعدة ويحضر ديما وانا نعرفه من زمان وفي احتفالات معناها في جامعات معناها يجي يتكلم ويعطي رايه واتسيتيرا لكن اللي معناها اللي يخليني نحس بشوية حاجة ماهيش هي هو انه معناها باتصال بينا توا انا كممثل لقطاع التعليم العالي الخاص عندي مسؤولية اني نمثل زملائي في هذا القطاع هذا يعني اذا كان عنده هالنظرة هذه توا بين بعضنا في تونس مرحبا به نحن نسمعوا هذا معروفين به نسمعوا الرأي والرأي المخالف وحتى اللي ما يعجبناش نسمعوه لكن اذا كان هذا رأيه ومعناها ويقدموا في اماكن اخرى من غير ما نحاولوا مع بعضنا نصلحوا ماذا بينا صحيح هو ربما قريب وصحيح انه يلاحظ حاجات اللي ما هيش هي انا واحد من الناس توا كممثل قطاع التعليم في الاتكا ماذا بيا اذا كان ثم جامعات ايش يقول ثم جامعات اللي ما هيش جديه ثم جامعات اللي ما عمرها ما معناها بكل الناس كل تتعدى ثم جامعات معناها وكانه ما ثماش كنترول ما ثماش حاجات اللي معناها تساعد يا نتعاون هو من موقعه
واحنا من موقعنا ويعاوننا. اذا كان ثم تجاوزات، اذا ثم امور ما هيش هي نصلحوها. لان الكلام هذايا كيما هكا يتكلم معناها ومن غير ما نصلحوا ما عادش فيه ايجابيه. انا نخير انسان تو كما كان نقولوا احنا قطاع فتي، قطاع مازال ما عندوش تجربه كبيره، ولكن ما نتصورش ان كل انسان عنده جامعه يساعده يسمع هالتجاوزات هذه اللي هي هو راهو مسؤول ويمثل الطلبه الاجانب. اذا كان هو يتكلم في مستويات معناها اللي ربما تعرف ثم حساسيه هكا وثم ربما يجي ياثر سلبيا وهذا ياثر ايجابيا. وقت اللي احنا نجموا نتعاونوا باش نصلحوا والزميل صاحب الجامعه اذا كان عنده اخطاء نصلحوها. وهو هاو كان يقول معنا باتصال بالوزاره. Évidemment, M. Touré, si vous le permettez, je vais résumer très rapidement ce que dit M. Khamessi. Donc il dit qu'il est possible, évidemment, comme dans tous les systèmes, qu'il y ait des conduites, qu'il y ait peut-être des écarts. Certaines délicatesses, il est possible qu'il y ait certaines délicatesses dans certaines universités, mais de par votre position en tant que président de l'association, il faudrait au contraire se rapprocher davantage les uns des autres, poser les problèmes un par un, de manière à tête, je vous dis, à tête froide. Vous parlez des inconvénients de ce qui ne marche pas, et moi je peux le comprendre, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de parler de ce qui marche, à la limite, parce que le nombre important d'étudiants subsahariens en Tunisie témoigne, si besoin, et de l'attrait de la destination. Et les gens ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un diplôme et un diplôme de qualité, que ce diplôme de qualité, certains, nous savons que nombreux Ivoiriens, nombreux subsahariens travaillent avec les diplômes qu'ils ont obtenus en Tunisie déjà à des postes importants chez eux. D'autres travaillent même dans d'autres pays que l'Afrique. Certains sont installés en Europe aujourd'hui. Mais le président Khamessi vous invite justement à une table ronde pour voir cas par cas ce qu'on peut faire pour améliorer le système, parce que comme vous avez parlé tout à l'heure, vous avez un petit peu, je dirais, vous avez débité tout en même temps. Certaines choses ne relèvent même pas de l'enseignement supérieur, comme le problème des visas, ça relève d'autres compétences, c'est la compétence du ministère de l'Intérieur. Évidemment, in fine, c'est toujours l'autorité publique tunisienne qui est appelée à intervenir, mais il faut présenter les choses de manière cohérente et essayer tous ensemble, comme vous l'avez si bien dit, et j'apprécie énormément votre expression, il ne faut pas gagner tous dans le même sens pour que la pirogue avance, quoi. Voilà grosso modo. Qu'est-ce que vous pensez, Président Damar, qu'on pourrait faire de manière relativement urgente pour aller vers nos étudiants subsahariens? Pour leur offrir la possibilité de venir en Tunisie, parce que malgré les difficultés dans tout système, et d'autant plus qu'il s'agit d'un système d'enseignement privé et relativement de création récente en Tunisie, puisque les présidents parlent d'une période de 15 à 17 ans d'âge, donc par rapport à ces universités qui remontent au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce n'est absolument rien. Mais que peut-on faire aujourd'hui, tous ensemble, avec l'association des étudiants africains et d'autres associations représentatives, pour rendre la destination de Tunisie davantage attrayante pour nos frères subsahariens? Si Mohamed. Si on essaie d'identifier les parties prenantes autour du secteur d'enseignement supérieur privé, عندك وزارة التعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، le CEPEX, le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce à travers le CEPEX. Donc, هنا الأطراف المعنية بالأمر المفروض احنا راهو قمنا ببعض المبادرات معنا من موقعنا كممثلين القطاع نتاع التعليم العالي الخاص بالنسبه للجي بي جروبمون بروفيسيونيل انسيغمون سوبيريور بريفي كونكت. Il y a eu 3 ou 4 réunions avec en présence de ces parties prenantes là que je viens d'appeler. Ne pas oublier également le ministère du Transport. Le ministère du Transport à travers les compagnies tunisiennes. Donc, par rapport à l'identification des parties prenantes, احنا باش نشوفوا الا فما 2 grands niveaux de problèmes. Le premier grand niveau, c'est des problèmes internes qui pourraient être traités entre les représentants
des associations. رياض كان تعرفش الا راهو ما عندناش كاين شي لاسوسياسيون مير عندنا دي اسوسياسيون في اللي هما par nationalité. Ouais, des communautés. Oui. Des communautés, d'accord. Donc il y a aussi le conseil des associations qui est présidé par M. Touré, le président des différentes associations. Donc il y a un niveau interne, de problèmes internes, de grands problèmes internes qui pourraient être traités entre le représentant de ces associations, c'est-à-dire les membres du conseil et les responsables des établissements universitaires, à travers bien sûr ces structures représentatives. Ça, c'est le premier grand niveau. Le deuxième grand niveau, c'est avec les autres parties prenantes. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que par rapport, par exemple, au traitement des visas, par rapport au traitement de l'accueil au niveau de l'aéroport, la police de frontière, par rapport au traitement des cartes de séjour à l'échelle nationale. Là, on parle des difficultés. Un appel est lancé aux autorités compétentes pour organiser une table ronde autour du thème comment lever les difficultés, certaines difficultés que vivent les étudiants subsahariens aujourd'hui en Tunisie. Et là, on a besoin, moyennant un texte de loi, une force de loi, d'une structure transversale qui serait représentée par toutes les parties prenantes. Et là, c'est stratégique, parce qu'on va pouvoir traiter de tous les problèmes et prendre des décisions fermes. Ce n'est pas normal que l'étudiant inscrit dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur privé attende 6 mois pour avoir sa carte de séjour. Ça, c'est inadmissible. Voilà, c'est clair. Là, au moins, les présidents des universités et le président de l'association sont d'accord dessus. Tahar, de manière concrète, Khouya, en parlant de prospection, revenant au commercial, je reviens exprès vers vous parce que l'idée, l'enseignement, c'est un service payant, vous dérange un petit peu, même si vous le pratiquez au quotidien. Que peut-on faire sur le plan de la prospection pour sensibiliser les étudiants subsahariens sur l'existence de cette destination en Tunisie, qui est une opportunité de mille et une manières, parce que le subsaharien qui arrive en Tunisie, il a l'occasion de poursuivre ses études, il a les avantages de l'Europe sans être acculturé, il est dans sa propre... Il reste dans une société africaine, il est dans un climat probablement plus proche du climat subsaharien en général. Le coût de la vie est nettement moins élevé en Tunisie qu'en Europe, les frais d'inscription, et il y a toute une série de facteurs qui militent pour que les étudiants subsahariens viennent davantage en Tunisie ou même au Maroc, pourquoi pas, plutôt que de partir sur d'autres destinations. C'est tard de l'école Esprit. Qu'est-ce que vous nous avez préparé tous ensemble pour la prospection? D'abord, Esprit, quand je parle à Esprit, je parle à toutes les universités. Pour lui, je ne suis pas représentatif, tout le monde représente tout le monde. Au fait, dans la philosophie d'Esprit, d'abord, lorsqu'on avait créé les fondateurs, c'était la Tunisie qui était visée. Et les étudiants tunisiens. Et donc, nous n'avons fait aucun effort. Aucun effort. Pour pouvoir aller vers le marché des pays de l'Afrique subsaharienne. Et je sais qu'il y a des besoins énormes et que peut-être on peut répondre à ces besoins. Pourquoi? Justement, nous n'avons pas été dans cette région. Depuis sa création, ça fait maintenant 10 ans, j'arrive pas à faire face aux besoins des Tunisiens. Chaque année, pour le concours d'accès à l'Esprit, il y a une moyenne de plus de 4000 étudiants qui veulent accéder. Et actuellement, la proportion des étudiants étrangers, lorsque je le dis, c'est une honte. C'est moins de 1%. Moins de 1%. Donc vous ne pratiquez pas ce qu'on appelle la discrimination négative. La discrimination négative par rapport aux étudiants subsahariens. Non. Parce que je sais qu'en France, les Français pratiquent ça par rapport à l'Afrique du Nord. Non. Les portes sont ouvertes. Oui. Mais nous ne faisons aucun effort. Et même nous nous interdisons de partir pour pouvoir faire le marketing tel qu'il doit être pratiqué. Parce que nous avons le souci de réellement bien monter cette institution. La faire atteindre les normes de qualité comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont exigés par l'international. Et le jour où j'aurai l'accréditation, par exemple, au jour d'aujourd'hui, peut-être en juin, on aurait l'accréditation européenne et tout le diplôme d'Esprit serait reconnu à l'Europe, j'ai plus besoin d'aller
en Afrique subsaharienne, et en 2 clics, ils cherchent les jeunes africains subsahariens. Et dès le moment où ils voient que cette institution est classée à l'échelle mondiale et qu'elle coûte 10 fois moins cher. Ils viendront de manière spontanée. Ils viendront. Et à ce moment-là, Esprit pratiquera une politique peut-être de la discrimination positive. Monsieur Touré, je vais revenir vers vous, excusez-moi, mais je voudrais vous poser une question à Monsieur Khamessi direct. Nous avons vu il y a quelques mois Campus, les Canadiens arrivaient avec Campus Canada. Les Français sont arrivés avec Campus France. Il y a eu de gros, mais vraiment un grand travail de communication par rapport aux universités canadiennes et par rapport aux unités françaises en particulier. Nous savons aussi que des agences privées développent un énorme travail par rapport aux universités allemandes, par rapport aux universités russes, des universités ukrainiennes. Donc, les autres viennent chez nous pour faire de la promotion, mais qui fait notre propre promotion? Monsieur Khamessi, est-ce que nous faisons la promotion du produit tunisien, de la destination Tunisie, sur le plan de l'enseignement, et particulièrement dans la région qui nous préoccupe aujourd'hui, la région où nous avons un devoir, mais vraiment de contribuer à l'éducation de nos frères? Qu'est-ce que nous faisons pour l'Afrique subsaharienne? وكلامك صحيح في الحقيقة ثم حركية كبيرة على كل المستويات. تجي تشوف المؤسسات نتاع أمريكا بصفة عامة ولا أوروبا ولا غيرها، ثم حركية كبيرة. لكن أين نحن من كل هذه الحركيات؟ بصراحة نحن مازلنا وهذا يتطلب مجهود جبار، وكما كنا توا نحكيه يلزم جميع الأطراف، كل الأطراف. إذا كان شأن التعليم العالي الخاص يهمهم، وإذا كان ثم هدف باش نطوروا هالقطاع عددا وكما وكيفا وكل شيء، إذا كان ثم الغاية هذه وإذا كان ثم الهدف هذا، راهو مش مستحيل ومش حاجة معناها صعيبة، راهو بإمكاننا باش نقدم أشواط كبيرة إذا كان احنا حطينا أمام معناها أمام كهدف أنا باش نطوروا هذايا. أما شغل الغالب إلى حد الآن ما فماش استراتيجية، ما فماش سياسة اللي تهدف أنه معناها نطوروا في الاستقطاب، عملية استقطاب الطلبة من برا، وكأنه تونس نزلت ما تلفتش الجانب هذايا رغم الإمكانيات المتاحة. احنا كالتكا فهمتني، وكأنا بريزيدون دو شامبر، تعرف احنا توا تسمى العام هذا عام 2014 هو عام افريقيا، وفي جميع الميادين. في دومينكم زدتوا ما عملتوا شيء؟ لا ما بدينا. لا بدينا. دونك فما عمليات اللي هي بريفيو في الافريق. يعني احنا كأوتيكا يعني مش كان التعليم ميدان التعليم كل معناها في التعليم عندكم شي بروجرام في البروسبكسيون على افريقيا سبساريين؟ فما شي حاجه حاضره تو؟ مازال اما بصدد التفكير في هذا حاجه. شوف راهو احنا في الحقيقه سيريا لا بروسبكسيون سور l'Afrique subsaharienne. Moi, j'en ai fait au moins une quinzaine de pays. De manière individuelle. Mais collective, on a fait au départ 2 expériences qui n'étaient pas très heureuses, mais qui méritent d'être repensées et réfléchies et examinées, peut-être avec un esprit assez critique. أنا نتصور أنه كي ناخذ لك إكزومبل نتاعي كو جي فيكو بيرسونيلمون في تايم يونيفرسيتي، نذكر بديت العام الأول 14 طالب. وقت اللي وصلت à cet moment في ثم 400 طالب في تايم، il y avait la proportion 30% africains 70% tunisiens. Aujourd'hui, aujourd'hui, اليوم الافر قيمته 60%. Donc il y a 60% d'étudiants subsahariens في تايم. 40%. وتونس 60%. Absolument. أنا نخاف ياسر في القطاع تاعي بما إنه ناشئ، نخاف ياسر جي بور دو لا ريوسيت رابيد. لا ريوسيت رابيد. سيبوندون علاش؟ خاطر ثم ساعات تعيش انت دي بوزيسيون دو مونوبول. من بعد وقت تبدا لا كونكورونس s'intensifie. À ce moment-là, il va falloir s'ouvrir sur le reste du monde. S'ouvrir sur le reste du monde, c'est très important pour notre économie également. Parce qu'on n'a pas formé pour la formation. On a formé aussi pour développer, pour contribuer au développement économique. Et pour former aujourd'hui des jeunes africains qui seraient nos ambassadeurs demain. Et qui va nous permettre de développer davantage notre économie. Notre petit pays serait capable de produire 4 fois ses besoins en termes de PIB, par exemple. Et comment on va le faire ça? C'est Tahir, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de prospecter. Et pourtant, moi j'ai bénéficié d'une fuite. Je sais qu'Esprit est fortement
sollicité pour une implantation en Côte d'Ivoire. Vous confirmez ou pas? Le groupe... En français de préférence, du moins par rapport à cette question, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis ivoiriens qui vont écouter votre réponse avec beaucoup d'attention. Le groupe Esprit vient d'avoir comme associé dans le capital l'Agence française de développement. Voilà. Pourquoi l'Agence française de développement est rentrée avec nous dans le capital? C'est pas pour gagner beaucoup d'argent, parce que pratiquement on ne distribue pas de dividendes. Très peu. C'est pas pour l'argent que nous sommes en train de distribuer qui sont venus avec nous. Mais avec la Banque mondiale, ils ont identifié ce produit comme étant un produit qui n'a pas coûté très cher à monter et qui a atteint un niveau de qualité qui est acceptable à l'échelle internationale. Et au fait, maintenant, ils nous poussent pour partir ailleurs. Vous n'avez pas répondu. Et je vous dis tout de suite... c'est oui ou c'est non. Voilà. Est-ce que vous allez vous implanter à Abidjan ou pas? Voilà. Je vais vous dire quelle est la politique que nous sommes. On ne peut s'implanter ailleurs. Oui. Que et seulement que. Lorsqu'on a tous les moyens de réussir cette formation en Abidjan comme à Tunis. Et ces moyens, je voulais vous dire très simplement, c'est des enseignants hautement qualifiés, capables de pouvoir porter ce projet sur leurs bras et d'assurer la qualité. Si nous n'avons pas ces moyens-là, il est inutile qu'on parte pour pouvoir faire quelque chose qui ne satisfait pas les jeunes que nous allons recruter, même à Abidjan. Voilà. Merci, c'est très clair. Monsieur Touré, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire sur le plan en tant qu'université tunisienne? Qu'est-ce que nous pourrions faire tous ensemble pour mieux vendre pas ce qu'on peut appeler, ce qui est la destination Tunisie sur le plan de l'enseignement privé? Sur Abidjan en particulier, puisque je sais que vous avez de fortes attaches abidjanaises. Non, mais bon, ok, mais je vais répondre en général pour l'Afrique. Écoutez, moi je pense que, et je vous remercie pour cette question parce que mon intervention, elle allait dans ce sens. Premièrement, moi je crois en l'économie tunisienne. Je suis amoureux de ce pays. Ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit, c'est une déclaration qui m'incombe personnellement. Nous avons rencontré l'année dernière les responsables d'universités privées. Nous avons voulu les mettre autour d'une table ronde pour discuter des enjeux de l'enseignement supérieur privé tunisien et de leur dire que les étudiants qui sont ici ne sont pas venus pour le beaux-yeux de qui que ce soit, mais c'est par amour pour ce pays. Et que donc, par conséquent, on a intérêt à travailler ensemble. Combien d'universités privées ont répondu? Il n'y avait même pas 10 universités. Ça, c'est d'abord un. Nous sommes partis le rencontrer. Donc, vous relancez l'appel de nouveau aux universités qui sont représentées par leur fédération ici. Oui, nous sommes partis le rencontrer. Moi, j'ai fait le déplacement pour aller rencontrer M. Khamessi. Je suis allé rencontrer M. Damak. Pourquoi? Parce que c'est deux chambres, parce qu'il y a deux chambres. Et nous avons posé les problèmes. Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne vais pas citer qui nous a aidés, qui ne nous a pas aidés. Mais quand, par exemple, on me dit que j'ai tendance à parler de tout à la fois, mais essayons de faire une étude marketing. Dans la tête de l'étudiant, il ne distingue pas. Quand il apprécie un pays, il va dire oui, je serai bien formé là-bas, mais en même temps, oui, je serai persécuté. Donc, c'est un ensemble. D'où le fait que je disais que c'est un match qui doit se jouer à la fois avec le privé, avec tout ce qui est politique et aussi avec les associations. Parce que nous travaillons nous ne sommes pas là pour les critiquer, mais nous sommes là pour leur donner des informations. Mais il faudrait qu'eux aussi, à leur niveau, qu'ils aient le courage de chasser les brebis galeuses du système universitaire privé tunisien. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ces universités existent et de s'arrêter à ça. Parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Tout ce que vous dites est bien. La question maintenant que ce ménage, vous allez le faire ensemble, que vous avez lancé l'appel et les présidents des universités répondront certainement favorablement à votre appel, que pensez-vous qu'on pourrait faire ensemble pour rendre la destination encore plus attrayante? Premièrement, d'abord, oui, la question de Campus Tunisie. Nous, on l'a proposé l'année dernière à certains responsables d'université. On leur a dit, Campus Tunisie, on leur a dit, essayez de vendre l'enseignement supérieur tunisien dans sa globalité. Créons un cadre interne de concurrence, certes, mais essayons d'avoir des valeurs que tout le monde partage. À partir de cet instant, il y a aujourd'hui, un peu partout en Afrique subsaharienne, des maisons qu'on appelle la maison de la Tunisie. Essayons de vendre au niveau de ces maisons le produit tunisien. Alors, j'achète le produit tunisien, quand j'ouvre, j'ai Esprit, j'ai Time, j'ai UPS, et donc j'ai toute une variété, mais quand même, c'est le produit made in Tunisia. Deuxièmement, à partir de là, nous allons encourager l'investissement en Afrique. Parce que, écoutez, aujourd'hui, il y a un groupe d'hommes d'affaires tunisiens qui partent au Sénégal. Ils sont accompagnés par qui? Par une banque marocaine.
Et cette banque marocaine aujourd'hui, comment est-ce que le Maroc est vu? Alors on dit, le Maroc forme nos enfants, mais le Maroc encore leur donne du travail. Vous savez, il y a une entreprise tunisienne, je n'ai pas fait de publicité gratuite, qui à l'époque, pour s'implanter en Tunisie, a recruté des subsahariens qui sont en Tunisie, qui ont été formés à la Chakchouka nationale tunisienne, et on les a envoyés au Sénégal pour travailler. Donc aujourd'hui, les entreprises tunisiennes, on peut faire la même chose. C'est un travail qui est fait en amont et en aval. Et je suis sûr que si on le fait, ça va marcher. Et il faut aussi impliquer Tunisair, il faut impliquer tous les partenaires. Merci M. Touré pour votre contribution. Sir Khamessi, cet été, est-ce que nous avons espoir de voir Campus Tunisie en Afrique subsaharienne avec un groupe significatif d'universités tunisiennes sur la destination que vous choisirez tous ensemble? Évidemment, pour moi, si c'est Abidjan, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Si c'est une autre destination africaine, je serai aussi heureux. Est-ce qu'en août prochain, Campus Tunisie verra le jour dans une capitale africaine, oui ou non? Fort possible. Fort possible. Ouais. Merci Sir Khamessi. Sida, est-ce que vous serez de l'aventure? Absolument, bravo, c'est une bonne initiative. Tahar, est-ce que vous serez de l'aventure, mon ami, malgré que vous êtes le plus pratiquement, je dirais, le plus orthodoxe dans tout ce système, et vous avez du mal à suivre sur le chapitre commercial? Non. Non, vous ne suivrez pas. Vous ne suivrez pas. Je ne suivrai pas parce que je ne suis pas en mesure de pouvoir, disons, aller vendre quelque chose que je n'ai pas. Que vous n'avez pas. Monsieur Touré, vous seriez donc prêt en tant qu'association à soutenir le prochain campus Tunisie qui se fera vraisemblablement août prochain? Oui, nous serons prêts, surtout que nous nous entendons sur quoi nous nous engageons, qu'est-ce que nous faisons ensemble. Moi, si cela est fait, je suis prêt à m'y engager en tant que personne et je suis sûr que les présidents de communautés seront prêts et l'AISAT sera aux côtés de la Tunisie. Merci M. Touré. Merci Si Abdeltif Khamessi, PDG de l'UPS Université. Merci Si Mohamed Dammak, PDG de Rlot Tralta, la présentation. Non, exact. PDG de l'UPS Université. Je préférerais aussi président de la Chambre nationale de l'enseignement supérieur qui fait partie de l'UTICA. Parce que moi, je viens surtout, c'est pas pour faire connaître et pour prouver que je suis président d'une université, moi je représente tout le secteur. مرحبا بك ومرحبا بلوتيكا مرحبا بسي محمد دمق PDG de Time Université ou président aussi de la branche Connect du groupement Connect de l'enseignement. Merci بسي مرحبا بسي Tahar Ben Lakhdar, PDG d'Esprit Saïbiesser. C'est Tahar. Vraiment, vous êtes chouette et rigoureux. Hein? Vraiment, travailler avec vous, ça ne doit pas être facile. Hein? 40 ans de public, ça marque. هو ديما يتكلم في الحجم نتاعو كUPS كاسبري. Merci Blamassi Touré, merci. président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. حسيتنا كما شفتوا اعزائي المشاهدين الاخوين الكل طالبين une table ronde باش يطرحوا فيها المواضيع اللي يخصوا الكل الوضعيه الحاليه نتاع الطلبه الافارقه في تونس وكيفاش نحسنوا هالوضعيه هذه باش نستقطبوا دافونتاج ديتوديون سوبساريان في تونس. ثم ان ترافاي دو ريفليكسيون كبير يلزمو يصير اللي يخص لي زوبيراتور بريفي اللي يخص لي انستيتيوشن بوبليك عده وزارات واللي ذكروهم الاخوين يخص aussi les associations représentatives نتاع les étudiants. الدومين هذايا نتاع السيكتور بريفي دو l'enseignement domaine kbir, c'est un grand pilier de notre économie nationale. Tous ensemble, nous devons mettre la main pour développer ce domaine au service de notre économie nationale, au service de l'Afrique, au service de tous. Je vous remercie على المشاهدة وإلى حصة قادمة في الحوار مفتوح. شكرا.